BGMC. The biblical truth lives here. The ancient Hebrew scriptures foretold of the Anointed One, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men, telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. We're going to be starting a new series of studies here at Beth Goyim. Vamos a estar empezando una nueva serie de estudios aquí en Beth Goyim. We're going to pause the Jeremiah study for a little while. Vamos a pausar el estudio de Jeremías por un tiempo. I realized I've put some of these teachings in the congregation. Generalmente estos son las enseñanzas que se daban en Beth Goyim, en la congregación. But they have not been recorded. Pero estas no han sido grabadas. So today we're going to start a Messianic Bible study series. Entonces, en este día vamos a estar empezando una serie de estudios bíblicos On the offerings. sobre las ofrendas. The first one that we're going to start off with is, can anyone make an offering? Con la primera serie que vamos a estar empezando es con la serie ¿Será que cualquier persona puede hacer una ofrenda? The study is also being simulcast on WTRC Radio. Este estudio también está siendo transmitido por WTSradio.com. Starting next week on WTRCRadio.com. Empezando la próxima semana en WTRCradio.com. Probably on Mondays and maybe Wednesdays, we're going to have the news hour, the prophetic news hour. Y empezando el lunes y entre el lunes o miércoles, vamos a estar empezando la hora profética. And that'll be for an hour during your lunch break, so you're going to get some music and some news. Y esto se estará transmitiendo en la hora del almuerzo para que así puedas tener un poco de noticias y un poco de enseñanzas sobre las profecías. So tonight's study is what we're going to hopefully get through in one night. Y en esta noche el estudio vamos a esperar que se pueda concluir tan solo en esta noche. Is, can anyone make an offering? ¿Será que cualquier persona puede hacer una ofrenda? So going on to the next slide, we're going to start in Matthew 5, verse 18. Vamos a empezar en Mateo capítulo 5, versículo 18. I could feel Liz's eyes rolling right now. Wide open. Matthew 5, verse 18, everybody. Matthew 5, verse 18. Mateo capítulo 5, versículo 18. Matthew 5, verse 18. Now this is going to be about offerings. Mateo capítulo 5, versículo 18. Y esto se va a tratar sobre las ofrendas. Matthew 5:18 says, "Yes, indeed, I tell you, that until heaven and earth pass away, not so much as a yod or a stroke will pass from the Torah, not until everything that must happen is happened." So, in talking about offerings, Hablando sobre las ofrendas, Yeshua, our Messiah, says Yeshua, nuestro Mesías, dijo that everything that is written in Torah que todo lo que está escrito en la Torá is still valid until heaven and earth pass away. aún sigue vigente, aún es válido, y solo pasará cuando la tierra y el cielo pasen. Everything that is written in the Torah
todo lo que está escrito en la Torá is still valid for us here in the secular year 2020. aún sigue vigente y está válido y es válido en el año aquí secularmente en el cual vivimos, que es el año 2020. Now that should be enough for the whole study tonight. Esto debería ser suficiente para el estudio en esta noche. But you know, at Beth Goyim, we give solid biblical teachings. Pero ustedes saben que aquí en Beth Goyim se da estudios, se dan enseñanzas sólidas. Unlike many of the people that are teaching out there today, they don't give solid biblical teachings. Y no siendo como las personas que están allá afuera hoy en día enseñando enseñanzas bíblicas que no tienen ninguna solidez. So we start off on our cornerstone scripture of until heaven and earth pass away. Vamos a empezar entonces con Mateo capítulo 5, versículo 18, que es nuestro versículo angular. The Messiah, okay, I'm sorry. No, go ahead. The Messiah is not putting away the law. El Mesías no está deshaciéndose de la ley. But as we go on to the next slide, okay, if you're still going to tithe, do you still do everything else? Si tú aún vas a diezmar y vas a hacer las otras cosas, Because a lot of churches teach that you have to tithe, porque muchas iglesias enseñan que tú debes de diezmar. and many Messianic congregations teach that you have to tithe. Y muchas iglesias cristianas tienen que, ellos enseñan y que tienes que diezmar. But they don't teach that you have to do offerings, Pero ellos no enseñan que tú tienes que hacer ofrendas, because they say there's no temple, porque ellos dicen que no hay templo and only the Kohanim can do offerings. y que tan solo el Kohanim son los que pueden hacer las ofrendas. Well, is that true? ¿Será que esto es verdad? Is that biblically true? ¿Será que esto bíblicamente es verdad? So get ready to go through a lot of scripture tonight in our study. Prepárense para irnos en un viaje de muchas enseñanzas, de mucho aprendizaje y muchos versículos To see if we can only do offerings at the temple, para ver si tan solo podemos hacer ofrendas en el templo or that only the priesthood can do offerings. o que si tan solo el sacerdocio puede hacer ofrendas. Let's go on to the next slide. Let's start in Exodus, Shemot Exodus 19, verse 5 and 6. Vamos a estar empezando en Éxodos o Shemot capítulo 19 versículo 5 y 6. Shemot Exodus 19, verse 5 and 6. Éxodos capítulo 19 versículo 5 y 6. Exodus, Shemot 19, verse 5 and 6. Éxodos, Shemot, capítulo 19, versículos 5 y 6. Okay. Now, if you will pay careful attention to what I say and keep my covenant, then you will be my own treasure from among all the peoples. For all the earth is mine, and you will be a kingdom of Kohanim for me, a nation set apart. These are the words to speak to the sons of Israel. Okay. Now, the key here to making offerings Ahora, la clave aquí para hacer ofrendas is you must pay attention carefully to each mitzvot in the offering. es que tienes que prestar atención cuidadosamente a cada uno de los mitzvot o las leyes para cada ofrenda. Because if you are going to do an offering Porque si vas a estar haciendo una ofrenda and you are allowed to do the offering, y se te permite hacer la ofrenda, there are rules that Jehovah Elohim has given us to do each offering. hay reglas que el Señor Jehová Elohim nos puso o nos dio para cada ofrenda. Let's look at verse 5 again, Shemot 19, verse 5.
Vamos a ver a Éxodos capítulo 19, versículo 5. Now, if you will pay careful attention to what I say and keep my covenant, then you will be my own treasure for all the peoples, for all the earth is mine. Now, you see the highlighted yellow part there. Aquí podemos ver esta parte subrayada en amarillo. Is pay careful attention. Presta atención cuidadosamente. Jehovah, for those that are new, is the Father's eternal name. Jehová, para aquellos que son nuevos, es el nombre del Padre el Eterno. He is very much into following details. Él se encuentra en los negocios de seguir los detalles. And if you're going to do any of the offerings, understand this verse very carefully. Y si tú vas a hacer alguna de las ofrendas, presta atención cuidadosamente a este versículo, Because you cannot miss a detail. porque no puedes sobrepasar ningún detalle. You have to do it the way Jehovah says, the way he prescribes to do it. Tienes que hacerlo de la manera que Jehová prescribe que tienes que hacerlo. I know many men, when they buy something new, Sabemos que cuando los hombres compran algo nuevo and they have to put something together, y ellos tienen que ensamblar algo o they have to assemble something. ellos tienen que ensamblar algo. And many men just look at the picture. Muchos hombres solo miramos la fotografía o la imagen, And the wife will look at the instruction manual. y la esposa es la que va a estar mirando las instrucciones del manual. And the husband will be putting the new thing together. El esposo es quien va a estar ensamblando esta pieza nueva, And he'll be getting frustrated and angry and start throwing tools. y se va a frustrar, se va a molestar y va a empezar a estrellar y a tirar las cosas necesarias para ensamblar la pieza. And he'll say, "What are these idiots? They didn't give me the right parts." Y el hombre va a estar diciendo, oh, ¿qué fue lo que hicieron estos idiotas? No me dieron las partes correctas. And the wife will be saying, "Honey, you missed step number 49." Y tu esposa viene y te dice, mi amor, pero te olvidaste de la parte número 49. That's why, Darwin, it's not going together. Por eso es que la pieza que estás tratando de ensamblar no puede unirla. And now, you can't do that when you're doing an offering. No puedes hacer eso o tomar ese mismo patrón y hacerlo cuando vas a hacer una ofrenda. You must do it the way God has given you step-by-step instructions. Tienes que hacerlo de la manera en que Jehová te dio las instrucciones para hacerlo paso a paso. All right, so now let's start our study. Can anyone make an offering? ¿Será que cualquier persona puede hacer una ofrenda? Okay, well, let's read verse 6. Vamos a leer Éxodos capítulo 19, versículo 6. And you will be a kingdom of Kohanim for me, a nation set apart. These are the words you are to speak to the sons of Israel. Now, it is very important to see verse 6. Es muy importante leer el versículo 6 because there are different roles for each person to play in God's kingdom. porque en el reino de Dios cada persona tiene un papel específico que debe de desarrollar. Or a certain job, like a man is not going to be able to breastfeed. Como digamos, es un cierto tal vez otro diferente tipo de trabajo, decir, un hombre no puede amamantar a un niño. The woman is going to give birth to a child. La mujer dará a luz a un niño. And then she's going to be able to breastfeed the baby
ella va, be healthy. ella va a poder darle el seno, darle de comer al bebé y hacer así de esa forma que el niño sea sano. So the same understanding goes with the different offerings that we're going to talk about. Entonces, el mismo entendimiento va para las ofrendas de las cuales vamos a estar hablando. The role is for the men and men alone. Este papel a desempeñar es para el hombre y solo el hombre. Okay, so let's go on to the next slide. Siguiente diapositiva. We're going to start our study. Can anyone make an offering? Vamos a empezar nuestro estudio. ¿Será que cualquier persona puede hacer una ofrenda? We're going to start in Bereshit, Genesis chapter 4, verse 3 and 4. Vamos a empezar en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Genesis chapter 4, verse Génesis. 3 and 4. Sorry. Go ahead. That's okay. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. No, that's in the beginning, Tiffany. It's in the beginning of the Bible. Genesis chapter 4, verse 3 and 4. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. So does it feel good to be back to Bible study, everybody? One quick second here. Genesis chapter 4, verse 3 and 4. Joseph a chance to play this burger or something or whatever he's eating. Chicken. Liz made me chicken. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. Okay. In the course of time, En el transcurso del tiempo. I'm sorry, just pause. Oh, okay. In the course of time, Cain brought an offering to Jehovah from the produce of the soil, and Havel too brought from the firstborn of his sheep, including their fat. Jehovah accepted Havel and his offering. Okay, now, what's important about this? ¿Qué es importante sobre esto? This is the first offering given to Jehovah, Esta es la primera ofrenda dada a Jehová and two Gentiles are offering it to Jehovah. y dos gentiles son los que las están ofrendando a Jehová. Yes, the first offering ever given to the Lord was given to him by two Gentiles. La primera ofrenda que fue dada a Jehová fue dada por dos gentiles. So can Gentiles give offerings to the Lord and be accepted? The answer is yes. ¿Será que pueden los gentiles traer una ofrenda al Señor y ser aceptada? La respuesta es sí. But what we see here is one offering is going to be accepted and one is not going to be accepted. Pero lo que vamos a ver aquí es que una ofrenda es aceptada y la otra no lo es. Okay, let's read those verses again, verse 3 and 4. Vamos a leer estos versículos una vez más, Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. In the course of time, Cain brought an offering to Jehovah from the produce of the soil, and Havel too brought from the firstborn of his sheep, including their fat. Jehovah accepted Havel and his offering. Amen? Amen. Let's take a drink. What we see in verse 3 and 4 Lo que vemos en el versículo 3 y 4, is two different types of offering. dos diferentes tipos de ofrendas. Now, in the scripture in Bereshit, in Genesis there, Ahora, aquí en las escrituras, en Génesis, we really don't fully understand the reason why the two men were bringing in the offering to the Lord. no entendemos del todo por qué es que estos dos hombres están trayendo una ofrenda al Señor. But the scripture just says here that they did bring an offering. Pero aquí estamos leyendo y nos deja saber de que ellos trajeron una ofrenda. And we see in verse number 4
Y podemos ver en el versículo 4 that the animal offering was accepted. que la ofrenda de animal fue aceptada. So there are offerings that the Lord does accept and that he does not accept. Hay ofrendas que el Señor acepta y otras que no las acepta. Now, the next part, the next question that a lot of people would ask Ahora, la siguiente pregunta que muchas personas harían is what type of, how did Havel offer this to the Lord? ¿cómo es que Abel ofreció esto al Señor? Was it a stone altar? Was it an earth altar? ¿Será que fue un altar construido de piedra o un altar construido de tierra? Because the scriptures do tell us about an earth altar and the scriptures do tell us about a stone altar. Porque las escrituras sí nos hablan de un altar de tierra y de un altar de piedra. That'll be a different study about the different types of altars. Esto sería un estudio diferente sobre los diferentes tipos de altares. Tonight's Citygate Bible study about the offerings themselves El estudio bíblico de los portones de la ciudad de este día se trata sobre las ofrendas. the focus is who can offer things to the Lord. Nuestro enfoque es quién es que puede llevar ofrendas al Señor. That is the focus of tonight's study. Ese es el enfoque del estudio de esta noche. And it's very important to understand in this first offering ever in the scripture Y es muy importante entender esta primera ofrenda que se había hecho, that it is a Gentile that is doing the offering. que este es un gentil el cual está haciendo la ofrenda, Because Abraham is not born, porque aún Abraham no había nacido the Torah is not written on paper, y la Torá no está escrita en pergamino o en papel, but we still have offerings going up to the Lord. pero aún tenemos ofrendas que van hacia arriba, hacia el Señor, a Jehová. And let's read verse 4 again. Y vamos a leer el versículo 4 una vez más. And Havel too brought from the firstborn of his sheep, including their fat. Jehovah accepted Havel and his offering. Amen? Amen. Now, whatever the reason that Havel is doing the offering, Cualquiera que sea la razón por la cual Abel está haciendo la ofrenda, Jehovah is accepting what he's giving him. Jehová está aceptando lo que Abel le trajo a él como ofrenda. He is not accepting his brother's Cain's offering. El Señor no está aceptando la ofrenda de Caín. Now, like I said, we're not going into the reason that they're giving it, Como dije una vez más, no vamos a entrar en la razón por la cual ellos están haciendo la ofrenda. the key is that they are giving it. La clave es de que ellos están dando la ofrenda. Now, in other studies to come, we'll go about the reasons, En otros estudios que vienen en camino, vamos a estar hablando las razones por la cual, the purpose, el propósito, what type of animal or vegetable or grain that you can give, vamos a estar hablando de qué tipo de animal, de vegetal o grano que puedes dar. how the animal is to be killed and sliced up, Cómo es que el animal debe ser, cómo hay que matar el animal y cómo hay que cortarlo. how the grain offering is supposed to be given, Cómo es que la ofrenda de granos está supuesta a ser dada. how the sin offerings are supposed to be given, Cómo es que la ofrenda de pecados tienen que ser hechas. Oh, people are saying, well, you can't give a sin offering because Yeshua, the Messiah, already did it all. Hay personas que están diciendo, oh,
pero no podemos hacer ofrenda porque ya el Mesías Yeshua lo dio todo, pagó el precio por todo. That's why we started in Lisbeth's favorite scripture, Matthew 5:18. Por eso es que empezamos en la escritura favorita de Lisbeth, que es Mateo capítulo 5, versículo 18. Okay, now let's move on to next scripture. Turn to Malachi chapter 3, verse 6. Vámonos al libro de Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malachi chapter 3, verse 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malachi 3, verse 6. Malaquías 3, 6. Now, if he's going to accept Cain's offering, Ahora, si él va a estar aceptando la ofrenda de Caín, no, Abel's offering, si él va a estar aceptando la ofrenda de Abel, then he says in Malachi 3, verse 6, entonces él dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6, because I, Jehovah, do not change, you sons of Yaakov will not be destroyed. Okay? Jehovah himself is saying through the prophet Jehová él mismo está diciendo a través del profeta that I do not change. que yo no cambio. Okay, that's a very important point for this particular type of study. Esto es un punto muy importante para este estudio en particular. Now, Yeshua says, not one jot or tittle will be lost until heaven and earth pass away. Ahora Yeshua dice que ni una jota ni una tilde pasará sino hasta que el cielo y la tierra pase. Now, the Father is saying, I do not change. Y ahora el Padre dice, yo no cambio. Now, we've already established in this study Y ahora ya hemos establecido en el estudio that with no temple, que sin el templo, with no priesthood, que sin sacerdocio, a Gentile offered an offering to the Lord, que un gentil hizo una ofrenda al Señor and it was accepted. y que ésta fue aceptada. Now, once again, we don't know the reason. We're not going to go into the reason right now. Ahora, una vez más, no sabemos la razón y no vamos a entrar en por qué. But now, with our next scripture here from Malachi 3, verse 6, Pero ahora con nuestra siguiente escritura aquí que tenemos, que es Malaquías 3:6, Jehovah is saying, I do not change. Jehová está diciendo, yo no cambio. So if he's going to accept the first offering, Entonces, si él va a estar aceptando la primera ofrenda que fue hecha, without a priesthood, sin un sacerdocio, without a temple, sin un templo, then we can still do offerings right here in America today. entonces eso significa que nosotros podemos hacer ofrenda hoy en este mismo tiempo en el cual vivimos aquí en los Estados Unidos. Because Abel he did his offering and he wasn't in Israel, right? Porque Abel hizo su ofrenda y él no estaba en Israel, ¿verdad? Okay, so and his offering was accepted. Entonces su ofrenda fue aceptada. So if you build an altar in accordance with the Torah, Entonces, si tú levantas un altar de acuerdo a las medidas de la Torah, let's say somewhere in North Carolina, digamos que alguien lo haga en Carolina del Norte, where our new congregation is located, digamos en la nueva localización donde está la congregación, come on down to our new congregation at 800 West 3rd Avenue in Lexington, North Carolina. Be there for Shabbat. pasen y vengan a nuestra nueva localización, Bet Goyim, en la 800 de la Tercera Avenida West. Okay, so let's say we build an altar over there at the congregation. Digamos que nosotros levantamos un altar allí en la congregación. According to what the Lord told us how to build an altar, De acuerdo a cómo Jehová, el Padre, nos dijo que deberíamos de levantar un altar.
if he is the same yesterday, today, and forever, si Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, then he says, I don't change in Malachi 3:6, y luego Él dice, yo no cambio en Malaquías 3:6, then your offering may be accepted. entonces tu ofrenda tal vez sea aceptada. Okay, we'll get into later scriptures today to why I said may be accepted. Bueno, vamos, cuando tengamos más versículos, más escrituras, vamos a saber por qué Rabbi dijo, tal vez será aceptada. Because if you're breaking the other laws like the kosher laws, Porque digamos que si tú estás quebrantando, por decir, la ley kosher, if you don't keep the Sabbath holy, the Shabbat holy, y si tú no guardas el sábado ni lo santificas, don't even think about doing an offering. ni siquiera que te pase una fracción por la mente de hacer una ofrenda. All right, let's go into next reference of an offering being accepted. Vamos a nuestra próxima referencia donde una ofrenda fue aceptada. Let's go back to the book of Bereshit, Genesis chapter 8 now. Vámonos de regreso al libro de Génesis capítulo 8. Bereshit 8, Genesis 8, verse 20 and 21. Génesis, Bereshit capítulo 8, versículo 20 y 21. Genesis 8, verse 20 and 21. Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21. One more time before we read it. Genesis 8, verse 20 and 21. Una vez más, antes de leerlo, y este es Génesis capítulo 8, versículo 20 y 21. Noach built an altar to Jehovah. Then he took from every clean animal and every clean bird, and he offered burnt offerings on the altar. Jehovah smelled the sweet aroma, and Jehovah said in his heart, I'll never again curse the ground because of humankind, since the imaginings of a person's heart are evil from his youth, nor will I ever destroy all living things as I have done. Amen? Amén. Now, what do we see about this next offering? Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo sobre esta próxima ofrenda? It's another Gentile doing an offering to the Lord. Vemos que es otro gentil el cual está haciendo una ofrenda para el Señor. Okay, because Noach lived before Abraham. Y Noé vivió antes que Abraham. Okay, now why is that important to know? Ahora, ¿por qué es esto importante el saberlo? So here we have two references of Gentiles offering to the Lord, and this is a burnt offering. Aquí hemos tenido ya dos referencias donde vemos que un gentil está haciendo una ofrenda al Señor y esta ofrenda es quemada. We see a Gentile building an altar to Jehovah, Vemos un gentil construyendo, levantando un altar para Jehová. and we see in verse 21 Jehovah accepting the offering from Noach, a righteous man. Y vemos aquí en el versículo 21 de que Jehová aceptó la ofrenda de Noé, cual era un hombre justo. Okay, let's read verse 20 and 21 again because it's real important. Vamos a leer el versículo 20 y 21 porque estos son muy importantes. Anybody learning anything here so far? Okay, Noah built an altar to Jehovah, then he took from every clean animal and every clean bird, for burnt offerings on the altar. Jehovah smelled the sweet aroma, and Jehovah said in his heart, I will never again curse the ground because of humankind, since the beginnings of the person's heart are evil from his youth, nor will I ever again destroy all living things as I have done. Amen? Amén. So, now what we look at in this offering Ahora lo que estamos viendo en esta ofrenda is that Noach is offering clean animals. es que Noé está ofreciendo animales limpios. Okay? Now, this Gentile knew not to offer an unclean animal.
Este gentil sabía que no debía ofrendar, que debía ofrendar un animal limpio. So this Gentile knew the kosher laws because they're written on our hearts. Este gentil sabía la ley kosher porque la ley está escrita en nuestro corazón. The next part that we look at in this scripture reference La próxima parte que vemos en esta referencia de la escritura is Jehovah will only accept what he considers to be clean. es que Jehová aceptará solo lo que él considera que está limpio. Okay, and then we see in verse 20 again, Y luego vemos en el versículo 20 una vez más, this is a burnt offering on an altar. que esta es una ofrenda quemada sobre un altar. So the other one in the Cain and Havel offering, Las otras ofrendas de Caín y Abel, we are unsure how the animal was offered up. y no estamos seguros de cómo fue que el animal fue ofrendado, Because it doesn't say it was on an altar. porque esto no dice que fue sobre un altar, But it did say it was offered. pero sí nos deja saber de que fue ofrecida, fue ofrendada, And it was accepted. y esta fue aceptada. In our next reference, we see that this offering is on an altar that was just built. Y esta próxima referencia, esta nos deja saber que fue ofrendada sobre un altar que fue construido. And it was built by a Gentile. Y este altar fue construido por un gentil, Okay, because there were only Gentiles on the earth at that point. porque solo habían gentiles sobre la faz de la tierra en ese momento. Okay, now remember, Jehovah doesn't change. Ahora recuerden que Jehová no cambia, He accepts what he considers to be clean. él acepta lo que él considera estar limpio. So if you want to offer up lobster to the Lord, he's not going to accept it. Digamos que si tú quieras ofrendarle al Señor langostas, If él you no want la va a aceptar. if you want to offer up elephant to the Lord, Si tú vas a querer ofrendar elefante al Señor, elephant to the Lord. elefantes al Señor, I just love that word in Spanish, elefante. Feliz elefante, that's what it gives me tickle. Jelly beans aplenty. Okay, he's not going to accept what he considers as being an unclean animal. Él no va a aceptar lo que él no considera ser un animal puro o limpio. Now, the other point that we need to make about this offering Ahora, el otro punto que debemos hacer sobre esta ofrenda is that this offering is being accepted outside of Israel. es que esta ofrenda está siendo aceptada fuera de Israel. Okay, that's a very important point to make, everybody, Esto es un punto muy importante el cual debemos hacer, because Mount Ararat is not in Israel. porque el monte Ararat no está en Israel. Okay, let's move on to our next reference. Let's turn to Genesis 22. Vamos a Génesis capítulo 22. Genesis Bereshit 22, verse 13 and 14. Génesis capítulo 22, versículo 13 y 14. Genesis Bereshit 22, verse 13 and 14. Génesis Bereshit capítulo 22, versículo 13 y 14. Now here we're going to have the first Hebrew offering. Aquí vamos a ver la primera ofrenda hecha por un hebreo. Abraham raised his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in the bushes by its horns. Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering in the place of his son. Abraham called the place Jehovah Yireh, Jehovah provides, and said, "This day on the mountain Jehovah has seen." Amen. Now we know if we read the rest of the chapter that it was an altar. Ahora, si leemos el resto del capítulo, sabemos que esto fue sobre un altar. Now, but Abraham
is not a Kohanim. He's not a priest. Pero Abraham no es un Kohanim, él no es un sacerdote. Havel was not a Kohanim or a priest. Abel tampoco era un Kohanim o un sacerdote. Noah was not a Kohanim or a priest. Noé tampoco no era ni un sacerdote ni un Kohanim. Now we have Abraham doing a burnt offering, Y ahora vemos que Abraham hace una ofrenda quemada and he was going to offer up his son. y este iba a ofrecer a su hijo. And this is a whole messianic passage Y todo esto es un pasaje mesiánico, and has a lot of other implications that we're not going to talk about tonight. la cual que este tiene muchas otras implicaciones y no vamos a estar hablando de ellas hoy. The whole focus of this beginning study on the offerings El enfoque sobre este estudio de las ofrendas is that non-priesthood people are building altars es que personas que no tienen nada que ver con el sacerdocio están haciendo ofrendas, They are doing burnt offerings to the Lord, están haciendo ofrendas quemadas para el Señor, to Jehovah, because we see his name there. It's Adonai, but in the Hebrew it says Jehovah. Vemos aquí que su nombre dice Adonai, pero su nombre es Jehová. And that means the eternal one. Y esto significa el eterno. We see here Abraham's offering is being accepted. Y podemos ver aquí en este pasaje de Génesis capítulo 22, versículo 13 y 14, de que la ofrenda de Abraham está siendo aceptada. Okay? He's got a kosher animal, Él tiene un animal que es kosher, que es limpio, because the ram is a kosher animal. porque la cabra es un animal kosher o un animal limpio, And he is putting the animal on an altar y este está poniendo el animal sobre un altar, that Abraham built, el cual Abraham construyó. okay? And he's not in Israel proper. I mean, this might be, sort of Israel proper today. Y él no se encontraba en en un lugar que pertenecía a Israel, pero hoy en día como que sí es parte de Israel. But we see here that a priest is not doing the offering. Pero aquí vemos que no es un sacerdote el cual está haciendo la ofrenda. Now, people are saying, well, Aaron is a descendant of Abraham. Ahora las personas dicen, oh, pero Aarón es un descendiente de Abraham. So is Moses. Así también fue Moisés. Okay? So is everybody else. All the 12 tribes are descendants of Abraham. Y así también son las demás tribus que son descendientes de Abraham. So that argument does not really work. Entonces, en realidad, ese argumento no trabaja. What we see here is that Abraham, who's not a priest, is doing a burnt offering. Aquí lo que podemos ver, Abraham, que no es un sacerdote, está haciendo una ofrenda quemada. Okay? Everybody learning something here? All right, let's go on to the next one. Exodus, Shemot 17, Éxodos, Shemot, capítulo 17, verse 13 through 15. del versículo 13 al 15. Shemot 17, Exodus 17, verse 13 through 15. Éxodos o Shemot, capítulo 17, del versículo 13 al 15. Shemot 17, verse 13 through 15. Éxodos, capítulo 17, versículo 13 al 15. The reason that I'm being led to do this series of studies La razón por la cual Rabbi está siendo guiado a hacer esta serie de estudios
if you're looking at the news, America is about to be ripped apart. Si te has dado cuenta en las noticias o has estado mirando, observando las noticias, te puedes dar cuenta que los Estados Unidos está a punto de ser derrocada, de ser derribada. 61 days of riots in Portland, Oregon. Podemos ver que hay 61 días de huelgas en Portland, Oregon. We are not a united country anymore. Ya no somos un país unido. And I really truly believe the country is about to be broken into pieces. Y nuestro rabino, él cree de que el país va a ser derribado, va a ser derrotado en pedazos. So we're going to need to do offerings Vamos a tener que hacer ofrendas. where your new country may be. Donde tu nuevo país tal vez esté. Now, as we get through this study tonight, Mientras atravesamos este estudio esta noche, you're going to see when you do something bad and you try to offer to God, vas a ver que cuando haces algo malo y tratas de ofrendar al Señor, what the Lord does to you, what He does to those people. ¿qué es lo que Él hace a esas personas? Okay, so if you should learn very deeply about these offerings. Deberíamos aprender profundamente sobre estas ofrendas. Because if God is happy with your offering, He's going to protect you. Porque si el Señor está contento con tus ofrendas, Él te protegerá. Okay, next one about who builds an altar. Próxima, ¿quién fue que construyó un altar? Can anybody build an altar? ¿Será que cualquier persona puede levantar un altar? Or only the priesthood? ¿O tan solo es el sacerdocio? Well, let's see what Exodus, Shemot 17, verse 13 through 15 says. Bueno, vamos a ver qué dice Éxodo o Shemot, capítulo 17, versículo 13 al 15, dice. Thus Yehoshua defeated Amalek, putting their people to the sword. Jehovah said to Moshe, write this in a book to be remembered and tell it to Yehoshua. I will completely blot out any memory of Amalek from under heaven. Moshe built an altar and called it Yehovah Nisi. Amen? Who do we see building an altar? ¿A quién vemos levantando un altar? Who was building an altar? ¿Quién era que estaba levantando un altar? Moshe builds an altar. Moisés levantó un altar. It doesn't say that the priesthood built an altar. Aquí no dice que fue el sacerdocio que levantó un altar. It doesn't say in the scripture there, Moshe commanded the priesthood to build an altar to Jehovah. Aquí en las escrituras no dice Moisés mandó al sacerdocio que levantara o construyera un altar. What verse 15 says, Moshe built an altar. Lo que el versículo 15 dice es que Moisés construyó el altar. It doesn't say Moshe gave orders to build an altar. No dice que Moisés dio órdenes para que el altar fuese construido. Now Moshe is from the tribe of Levi, Ahora, Moisés es de la tribu de los levitas, but he's not a Kohanim, that's his brother. pero él no es un sacerdote. Quien es un sacerdote es su hermano. So here Moshe builds an altar. Entonces aquí vemos que Moisés construyó un altar. Everybody seen this? Todos pueden ver esto. Very interesting stuff. Es muy interesante todo lo que estamos estudiando. Let's go to the next one. Let's turn to the book of Yehoshua, Joshua chapter 22. Vamos al libro de Josué capítulo 22. Yehoshua, Joshua chapter 22, verse 21 to 24. Vamos al libro de Josué capítulo 22, versículo 21 al 24.
Joshua chapter 22, verse 21 to 24. Josué capítulo 22, versículos 21 al 24. Remember, Jehovah does not change. Recuerden, Malaquías 3:6, Jehová no cambia. Joshua chapter 22, verse 21 to 24 reads, Then the descendants of Reuben, the descendants of Gad, and the half-tribe of Manasseh answered the leaders of the thousands of Israel. The mighty one, Elohim, is Jehovah. He knows, and Israel will know. If we acted in rebellion or treachery against Jehovah, don't vindicate us, say. We haven't built an altar in order to turn away from following Jehovah or to offer on it burnt offerings, grain offerings, or sacrifices as peace offerings. We have let Jehovah himself require us to atone for it. Rather, we did this out of anxiety because we thought sometime in the future your descendants might say to our descendants, you don't have anything to do with Jehovah, the Elohim of Israel. Wow. Let's look at verse 23, our key verse. Vamos a ver nuestro versículo clave, el versículo 23. We built an altar in order to turn away from following. We haven't built an altar in order to turn away from following Jehovah or to offer on it burnt offerings, grain offerings, or sacrifices, peace offerings. Amen? So they built an altar. Entonces ellos construyeron un altar. Now, this is after the tabernacle has been erected, the Mishkan. Esto es después que el tabernáculo fue erectado, o sea, fue construido, fue levantado. This is after they left the desert. Esto es después que ellos salieron del desierto, dejaron el desierto. This is after the priesthood has been birthed. Esto es después que el sacerdocio ya había sido puesto en su lugar. And this is, let's see who built the altar, verse 21. Y en el versículo 21 vamos a ver quién fue que levantó, construyó este altar. Verse 21. Versículo 21. Then the descendants of Reuben, the descendants of Gad, and the half-tribe of Manasseh. Let's stop there. Vamos a pausar ahí. ¿Quién fue que levantó el altar? Who built this altar? ¿Quién lo construyó? The descendants of Reuben? Los descendientes de Rubén, The descendants of Gad? los descendientes de Gad, The half-tribe of Manasseh or Manasseh? la media tribu de Manasés. And what did they offer on it? ¿Y qué fue lo que ofrendaron sobre este altar? They built an altar. Ellos construyeron un altar. So the priesthood didn't build this altar. Entonces vemos que no fue el sacerdocio quien levantó este altar. And they're doing burnt offerings, Y están haciendo ofrendas quemadas sobre él, grain offerings, ofrenda de granos and sacrifice of peace offerings y sacrificios de paz. outside of Israel. Y todo esto es fuera de Israel. Because remember, they built this before they crossed the Jordan. Porque recuerden que ellos construyeron esto antes de cruzar el Jordán. So they were doing offerings outside of Israel. Entonces ellos estaban construyendo, esto fue construido fuera de Israel. So that means if you're not a Kohanim, you can build an altar. Entonces, esto significa de que si no eres sacerdote, ¿puedes construir un altar? Joshua, can this be true? Josué, ¿será que esto puede ser verdad? Joseph, can this be true? Outside of Israel, you can build an altar? ¿Será que esto puede ser verdad? ¿Que fuera de Israel puedes levantar, erectar o construir un altar?
The descendants of Reuben? ¿Los descendientes de quién? ¿De Reubén? The descendants of Gad? ¿Los descendientes de Gad? The descendants of Manasseh? ¿Los descendientes de Manasés? Built an altar outside of Israel? ¿Levantaron, erectaron o construyeron un altar fuera de Israel? And Jehovah accepted their offerings? ¿Y Jehová aceptó sus ofrendas? Remember, Jehovah doesn't change, everybody. Recuerden, Malaquías 3:6, Jehová no cambia. So if you build an altar according to God's instructions, Entonces, si ustedes levantan, erectan o construyen un altar de acuerdo a como Jehová dice las instrucciones que Él nos da para hacerlo, and you're doing burnt offerings because of the reason Jehovah said to, y tú estás haciendo una ofrenda o construyendo un altar por las razones la cual el Jehová dijo que lo hicieran, if you can do grain offerings because of the way Jehovah said to, tú puedes hacer ofrenda de granos de la manera que Jehová dijo hacerlas. then you can build an altar and do an offering to the Lord. Entonces puedes construir un altar y traer ofrenda al Señor. Now this is in the Bible, everybody. Ahora, todo esto está aquí en la Biblia This is here in the book of Yehoshua, y esto es el final del libro de Josué, that the descendants of Reuben are doing offerings. que los descendientes de Rubén están haciendo ofrenda. And this is after the tabernacle, the Mishkan, that was already built. Y esto es después del tabernáculo, después que ya el tabernáculo, el Mishkan, fue levantado, fue erectado, fue construido. And this is after the priesthood has been born. Y esto también sucede después que el sacerdocio ya había sido puesto en lugar. Wow, this is some interesting stuff, everybody. Esto es algo muy interesante. I think we need to start building a lot more altars around. Rabbi piensa que debemos empezar a construir más altares. Or maybe not, O tal vez no. because we're going to get to some scriptures where you might not want to do that. Porque vamos a estar llegando a escrituras el cual tal vez no vas a querer hacerlo. Let's go to the next scripture. Let's turn to the book of Job chapter 1. Vamos al próximo libro de Job capítulo 1. Job chapter 1. Job capítulo 1. Job chapter 1 verse 5. Job capítulo 1 versículo 5. I'll give you a second to find that book. Some people have problems finding Job. If you want the PowerPoint to this, just send me an email at info@bethgoing.org and I'll send you the link so you can download the PowerPoint. Si ustedes quieren las diapositivas de esta semana, de este estudio, pueden enviarle un correo electrónico a Rabbi Andrew y él se las va a estar enviando. Maybe we'll try to still have it translated into Spanish. Y vamos a tratar de traducir todo esto al español. Job chapter 1 verse 5. After a cycle of banquets, Job would send for them to come to be consecrated. Then he would get up early in the morning and offer burnt offerings for each of them, because Job said, "My sons might have sinned and blasphemed Elohim in their thoughts." This is why Job did it every time. Amen. Amén. So here we see another Gentile. Aquí vemos a otro gentil. Another Gentile doing an offering to the Lord for his children. Aquí vemos a otro gentil haciendo ofrendas quemadas por causa de sus hijos. And he's not even in Israel. Y él ni siquiera se encuentra en Israel. And he's doing it just in case his children blasphemed Elohim.
Y él está haciendo esta ofrenda tan solo por en caso de que si sus hijos blasfemaron contra Elohim. And this is before Jehovah. And, you know, this is when Jehovah said, have you noticed Eo, my righteous one? Y eso es cuando Jehová, después que Jehová dice, ¿te has dado cuenta de Job? Este que es justo. This is amazing stuff. Esto es asombroso. This is before Satan got a hold of Eo. Y esto es antes de que Satanás pudiera haber alcanzado a Job. And this is before Eob's wife said, why don't you curse God and die? Y esto es antes, y esto es antes de que la esposa de Job le dijera, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? But he gave an offering Pero este dio una ofrenda for each of his kids. por cada uno de sus hijos. And then after this is what Jehovah says to Satan, you know, have you noticed Eob, my faithful servant? Y después de eso es que Jehová le dice a Satanás, ¿te has dado cuenta de Job, mi siervo fiel? And this is not in Israel either. Y tampoco Job se encontraba en Israel. Let's go on to the next scripture. Siguiente escritura. Let's go to the book of Judges, Shaftim chapter 6. Vamos al libro de Jueces, o en hebreo Shaftim, capítulo 6. Judges chapter 6, verse 24 to 26. Vamos a Jueces, capítulo 6, versículos 24 al 26. Judges chapter 6, verse 24 to 26. Jueces, capítulo 6, versículo 24 al 26. Then Gideon built an altar there to Jehovah and called it Jehovah Shalom. To this day it remains in Ophrah of the Avi Ezri. That very night Jehovah said to him, take your father's bull and the other bull, that's a lot of bull, and the 7-year-old, destroy the altar to Baal that belongs to your father. Cut down the sacred pole next to it, and build a proper altar to Jehovah your Elohim on top of this strong point. Take this, and then take the second bull, and offer it as a burnt offering using the wood of the sacred pole you cut down. Amen? Amen. Now Gideon builds an altar. Y ahora aquí vemos que Gedeón construyó un altar. He's not building the Mishkan altar or the temple altar. Vemos que él no está construyendo el altar del Mishkan o del templo. He's building the altar of wood. Él está construyendo el altar de palo, de madera. Well, he's building the altar and then he's putting the wood from the bad altar Y vemos que él está construyendo un altar de madera, y la madera del altar que no era un altar santo, he's using that wood to use for the burnt offering. él está utilizando esa madera de ese altar maldecido para quemar, para usarlo como fuego para su ofrenda. But this is not in the temple. Pero esto no es en el templo. This is not in the tabernacle, the Mishkan. Esto no es en el Mishkan, en el tabernáculo. And I don't think Gideon's a priest, right? Y yo tampoco creo de que Gedeón es un sacerdote, ¿verdad? I don't think he's from the line of Aaron. Y tampoco creo de que él es del linaje de Aarón. Well, so another person is building an altar? Entonces, otra persona está construyendo un altar. Does that mean I can build an altar? ¿Esto significa de que yo puedo construir un altar? As long as you follow the prescribed things in Torah.
Bueno, lo puedes hacer mientras que sigas lo que ya está prescribido en la Torah, Because you don't want to mess up. porque tú no querrás cometer un error. Let's go to the next one. Siguiente. 2 Samuel 24. Libro de Segunda de Samuel, Shmuel bait 2 Samuel 24, verse 24 and 25. libro Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 24 y 25. Remember, Jehovah does not change. Recuérdense que Jehová no cambia. So if these people can do offerings, Entonces, si estas personas pueden hacer ofrendas, then we can do offerings ourselves. entonces nosotros también podemos hacer ofrendas. 2 Samuel 24, verse 24 and 25. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 24 y 25. You can also listen to this on WTRC Radio. También puedes escuchar este estudio bíblico por wtrcradio.com. And come out to our new building in Lexington, North Carolina. Y puedes venir y visitarnos en nuestro nuevo edificio, nuestra nueva casa, nuestro nuevo hogar en Lexington. And remember, hit the doggone donate button. Y por favor, si estás en nuestra página web, recuerda, antes de irte, presiona el botón de donar. 2 Samuel 24, verse 24 and 25. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículos 24 y 25. But the king said to Arvna, "No, I insist on buying it from you at a price. I refuse to offer to Jehovah my Elohim burnt offerings that cost me nothing." So David brought the threshing floor and the oxen for 1.5 pounds of silver shekels. Then David built an altar to Jehovah there and offered burnt offerings and peace offerings. After this, Jehovah took pity on the land and lifted the plague from Israel. Who built an altar? ¿Quién fue que construyó un altar? David built an altar? ¿David construyó un altar? I don't think David's a priest. Yo no creo que David era un sacerdote. Look at verse 25 again. Veamos el versículo 25 una vez más. Then David built an altar to Jehovah there and offered burnt offerings and peace offerings. After this, Jehovah took pity in the land and lifted the plague from Israel. So David built an altar. Entonces David construyó un altar. Now, let's think about this a second, everybody. Vamos a pensar, vamos a darle mente, vamos a pensar sobre esto, vamos a analizar esto. Is this in the temple? ¿Será que esto fue en el templo? Is the temple even built yet? ¿Será que el templo ya estaba hecho, estaba construido? Well, if the temple's not built, they at least have the tabernacle, right? Bueno, si el templo no estaba construido, aunque sea, háganlo en el tabernáculo, ¿verdad? And David is not a Kohanim, right? Priest. Y David no es un Coanim, no es un sacerdote. And he's doing burnt offerings there. Y está haciendo ofrendas quemadas allí. Does that mean we can build an altar? ¿Será que esto significa de que nosotros podemos construir un altar? Let's look at verse 25 again. Vamos a ver el versículo 25 una vez más. Then David built an altar to Jehovah there and offered burnt offerings and peace offerings. After this, Jehovah took pity on the land and lifted the plague from Israel. Now, what's interesting about verse 25? Ahora, ¿qué es lo interesante sobre este versículo, el 25? After David built the altar Es que después que David construyó el altar and did the burnt offerings on that altar, y hizo la ofrenda quemada sobre ese altar,
Jehovah lifted the plague from Israel. Jehová paró la plaga que estaba sobre Israel en ese momento. Why is this important for us today? Ahora, ¿por qué es esto importante para nosotros hoy en día? Because things are getting pretty bad out there, everybody. Porque las cosas se están poniendo bien feas allá afuera And they're about to get even worse. y están a punto de empeorar aún más. And I believe that this country, as I said earlier, is going to break into parts. Y Rabbi cree de que este país va a caer, va a destruirse en pedazos. But we have a king in heaven that keeps promises. Pero nosotros tenemos un rey que guarda promesas y ese está en el cielo. So if you are in a bad situation Entonces, si te encuentras en una mala situación and you build an altar properly, y tú construyes un altar apropiadamente, then what we see here is David built an altar. y lo que vemos aquí es que David construyó un altar. He did burnt offerings and peace offerings. Este hizo ofrendas quemadas y ofrendas de paz. And Jehovah stopped the plague in the land. Y vemos que Jehová detuvo, paró la plaga sobre la tierra de Israel. So keep this in mind, everybody, for what's going on in the world. Solo recuerden esto, todos los que están sintonizados en este momento por causa de lo que está sucediendo en el mundo. Let's turn to 1 Kings chapter 9. Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 9. 1 Kings chapter 9, verse 24 and 25. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo. Your microphone switch settings. First Kings 9, verse 24 and 25. Primera Rea, capítulo 9, versículo 24 a 25. Ok. Better. Estamos entonces en Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 24 y 25. Pharaoh's daughter came up from the city of David to her house, which Shlomo had built for her. After that, he built the Milo. 3 times a year, Shlomo offered burnt offerings and peace offerings on the altar which he had built for Jehovah, offering incense with them on the altar before Jehovah. So he finished the house. Verse 25 again. Versículo 25 una vez más. 3 times a year, Shlomo offered burnt offerings and peace offerings on the altar which he had built for Jehovah, offering incense with them on the altar before Jehovah. So he finished the house. Let's just take what it said there in verse 25. Vamos a tomar lo que está diciendo aquí en el versículo 25. Sometimes you got to scratch your head and you're like, Algunas veces tienes que rascarte la cabeza y ponerte a pensar, analizar. I thought Shlomo was a king. Yo pensé que Salomón era un rey. I didn't think he was part of the priesthood. Yo no me acuerdo que él fuera parte del sacerdocio. It doesn't say he's giving it to the priesthood to offer. It says he offered burnt offerings. Y aquí tampoco dice que él se la estaba entregando al sacerdocio para que la hiciera la ofrenda. Aquí dice de que él hizo la ofrenda. And peace offerings. Y ofrendas de paz. And incense offerings also. Y también ofrendas de incienso. And he's not a priest. Y este no es un sacerdote. You mean we can do offerings?
¿Tú quieres decir de que nosotros podemos hacer ofrendas? It seems through our study tonight that yes, you can build an altar. Aparentemente parece que sí, que podemos hacer ofrendas. And it seems that anybody can do an offering if you're doing it right. Y parece ser de que puedes hacer, que cualquiera puede hacer una ofrenda si la estás haciendo correctamente. And remember, Yeshua said in Matthew 5, verse 18, Y recuerden, Yeshua dijo en Mateo capítulo 5, versículo 18, everything is still there until heaven and earth passes away. todo sigue aún vigente, sino hasta que pase el cielo y la tierra. Now let's go on to some not so good stuff. Ahora vamos a entrar en versículos y escrituras que no son tan buenas. Let's go to Exodus 32, Shemot 32, verse 5 through 7. Vamos a Éxodo, Shemot, capítulo 32, versículos 5 al 7. At the end, I'll take questions from anybody who has a question. Y al final, Rabbi va a estar tomando preguntas si alguien tiene alguna. Got about another 15 more minutes. Tenemos unos 15 minutos más. Shemot 32, verse 5 through 7 says, on seeing this, Aaron built an altar in front of it and proclaimed, tomorrow is to be a feast for Jehovah. Early the next morning, they got up and offered burnt offerings and presented peace offerings. Afterward, the people sat down to eat and drink. They got up to indulge in revelry. Jehovah said to Moshe, go down, hurry, your people whom you brought up out of the land of Egypt have become corrupt. Amen? Amen. Now, you can build an altar for bad reasons. Ahora tú puedes construir un altar por razones no buenas. You can build an altar and use it improperly. Y vemos que puedes construir un altar y no usarlo adecuadamente. Now, Aaron just built a golden calf that says, it just popped out. Y aquí vemos que sabemos de que Aarón construyó el becerro de oro. Este solamente ¡pup!, salió de la nada. Now, isn't Aaron a priest? Ahora, ¿no será que Aarón es un sacerdote? And he's doing offerings to a pagan god? Y este está haciendo ofrendas a un dios pagano. And then the people are doing bad things in front of that altar? Y las personas están haciendo cosas asquerosas en frente de ese altar. So anybody could build an altar, even a priest. Y cualquiera puede construir un altar, aún el sacerdote. Now, do you think Jehovah accepted that altar offering on that altar? Ahora, ¿piensan ustedes que Jehová aceptó esa ofrenda sobre ese altar? And they presented burnt offerings Y ellos presentaron ofrendas quemadas and peace offerings to that pagan god. y ofrendas de paz para ese dios pagano. And what happens after Moshe comes down from the mountain? ¿Y qué fue lo que sucedió después que Moisés descendiera del monte Sinaí? 3,000 people die. 3,000 personas murieron. Because you can build an altar and think you're offering to God. Porque puedes construir un altar y pensar que le estás ofrendando al Señor. But you're offering to the devil and God is going to destroy it. Pero en ese caso le estarás ofrendando a Satanás y Dios te va a destruir. So you got to offer the way God wants things offered. Entonces tú tienes que ofrendar de la manera que Dios quiere que tú lo hagas. Let me just get a drink here. Seltzer. Kind of good stuff. Went to a new store down here in North Carolina. They don't have ShopRite in North Carolina. They All right, don't. let's move. Huh? They don't. I was thinking we should open one.
take over Food Line. We're going to Harris Teeters now. Very good place. All right, next scripture. Próxima escritura. Numbers, Bamidbar, Numbers chapter 23, verse 13 through 15. Números, Bamidbar, capítulo 23, versículo 13 al 15. Numbers, Bamidbar 23, Números, capítulo 23, verse 13 through 15. versículo 13 al 15. Numbers 23, verse 13 through 15. Números, capítulo 13 y capítulo 23, versículo 13 al 15. Balak said to him, all right, come with me to another place, where you can see them. You will see only some of them, not all, but you can curse them from me from there. He took him through the field of Zophim to the top of the Pisgah range, built 7 altars and offered bulls and ram on each altar. Balaam said to Balak, stand here by your burnt offering while I go over there for a meeting. Okay, so now we got 2 Gentiles trying to curse Israel. Ahora aquí tenemos a 2 gentiles tratando de maldecir a Israel. And they built 7 altars. Oh, y estos construyeron 7 altares. And they put burnt offerings on top of those altars. Y estos pusieron ofrendas quemadas sobre esos altares. Now remember, Balaam talked with Jehovah Elohim. Ahora recuerden que Bilam habló con Jehová Elohim. He had a relationship with Jehovah Elohim. Tenía una relación con Jehová. So we still have a Gentile having a relationship with the Eternal One. Y aún aquí seguimos viendo un gentil teniendo una comunicación, una relación con Jehová Elohim. So you can build an altar. Anybody can build an altar. Entonces cualquiera puede construir un altar. But you have to offer on the altar the right things for the right reasons. Pero tú tienes que ofrendar las cosas correctas por la causa correcta. And we will go through that during these studies. Y vamos a estar estudiando esto mientras que vayan avanzando los estudios. You have to offer for the right reasons. Tienes que ofrendar por las razones correctas. Let's go on to the next slide. 1 Peter chapter 2. Primera de Pedro capítulo 2. 1 Peter chapter 2 verse 9 through 10. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 al 10. 1 Peter, 1 Kepha, chapter 2 verse 9 and 10. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y 10. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 al 10. But you are a chosen people, the king's Kohanim, a holy nation, a nation for God to possess. Why? In order for you to declare the praises of the one who called you out of darkness into his wonderful light. Once you were not a people, but now you are God's people. Before you had not received mercy, but now you have received mercy. Amen? So now we're in the Brit Hadashah, the New Testament, everybody. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. And now we are a royal priesthood. Ahora somos un sacerdocio de la realeza. Through Yeshua's blood, we all become priests. A través de la sangre de Yeshua, todos pasamos a ser sacerdotes. Okay, now men have certain roles and women have certain roles. Ahora, el hombre tiene un papel que desempeñar y la mujer otro. Because remember, Jehovah does not change. Porque recuerden que Jehová no cambia. But just because Yeshua came, he didn't say, stop doing the offerings. Pero no porque Yeshua vino y no vemos que él dijo, paren de hacer las ofrendas. Because when he heals a leopard, what does he say? Porque cuando él sana al leproso, ¿qué es lo que él le dice? We'll go to that scripture in a minute. Vamos a ir a esa escritura en un minuto.
But let's look at verse 10. Vamos a ver el versículo 10. Once you were not a people, but now you are God's people. Before you had not received mercy, now you've received mercy. See, once you receive mercy, you're supposed to give an offering. Veamos, y cuando se te ha dado misericordia, tú tienes que, cuando has recibido misericordia, tienes que dar una ofrenda. But you're supposed to give an offering in accordance with what the Lord tells you to. Tienes que dar una ofrenda y esto es de acuerdo a lo que Jehová te diga que tienes que ofrendar. Because you're God's people. Porque tú eres el pueblo de Dios. And in the book of Vayikra, Leviticus chapter 4 and chapter 5, he tells you what you're supposed to do as his people. Y ahora en el libro de Levíticos capítulo 4 y 5, él te dice qué es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios. Okay, 2 more slides and then we'll take questions or comments. 2 diapositivas más y luego vamos a estar tomando preguntas y comentarios. Let's go to Matthew chapter 8, Matthew chapter 8, verse 3 and 4. Mateo capítulo 8, versículo 3 y 4. Matthew 8, verse 3 and 4. Mateo capítulo 8, versículo 3 y 4. Matthew chapter 8, verse 3 and 4. Mateo capítulo 8, versículo 3 y 4. Another one to make you scratch your head and go, Otro versículo, otra escritura que te hace rascarte la cabeza y pensar y analizar. Yeshua reached out his hand, touched him, and said, I am willing, be cleansed. And at once he was cleansed from his tisserah, his leprosy. Then Yeshua said to him, see that you tell no one, but as a testimony to the people, go and let the Cohen examine you, and offer the sacrifice that Moshe commanded. Amen? So when people say the sacrifices have been put away, Entonces cuando las personas dicen que los sacrificios ya no se tienen que hacer, when Messiah came and he put the sacrifices away, dicen, bueno, el Mesías... Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org, and click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. Ya Adonai, panavoleka, vikuneka, Yisa Adonai, panavoleka, vayasem lecha, shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you His shalom. Shalom, my name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith.
Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture, truly the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with a reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.